Hello guys, thank you guys sa 100 views. Napagupit ako guys. Thank you guys sa 100 views dito sa other channel ko, yung kay mama ko. Cellphone ni mama ko. At bibibil ko yung pamilya ko. Ito si papa ko. Oh! Ito si mama ko na maganda. Nandun si mami. Kita niyo guys? Yeah, tsaka yun. Guys, so thank you guys sa 100 views. So thank you guys. Bye. Bye guys. Thank you guys though. Papa